Pozdrav i dobrodošli. Pred nama je električna kosilica snage 900 W. Problem koji mi se javlja jeste zujanje motora prilikom starta, odnosno paljenja kosilice. Sada može biti to manji ili veći kvar, tako da ću komplet kosilicu rastaviti te provjeriti prvo stanje kondenzatora, ležajeva, kočnice pa i samog motora. Uglavnom idemo na rastavljanje i detekciju te otklanjanje samog kvara. Pogledaj to. Jao, katastrofe. Znači, puno je trave. Puno je trave, vidite. Užas. Motor sam evo izvadio, provjerit ću sada namotaje za svaki slučaj, mada mislim da su ok. Također ispitat ću ovaj kondenzator. Uglavnom ohmski ćemo ispitati glavni i pomoćni namotaj, kao i to da slučajno namotaj nisu probili prema masi. Znači namotaj ispitani, ostaje mi još da provjerim eto i kondenzator. Evo ga, znači on se sada puni, kondenzator je u redu. Uglavnom, znači mislim da je problem ovdje u ležaju, za sad. Vidim dole neki prsten koji se odvojio, nažalost ne mogu ga snimiti, ne vidi se. Uglavnom probat ću skinuti ovaj gornji dio kućišta motora, da vidim da li mogu uopšte taj ležaj izvaditi. Evo, uspio sam odvrnuti sve šarafe, sad samo vidim kako ovo mogu skinuti. Ništa, sad ćemo probati skinuti. Evo, otišli su ovi ležaj, otišao skroz. Sad ću ga skinuti pa ćete vidjeti. Sad, ovdje imamo alatić za skidanje ležaja. 10 maraka cijena u Bingu za prvu pomoć, odlično će doći. Jer ja definitivno ovo ne mogu skinuti ručno. Evo, alat je postavljen, znači ove kandže su obuhvatile dole ispod ležaja i sada ću samo zavrtati ovaj dio i ležaj bi trebao gore da se diže. Evo ga, znači uspio sam skinuti ležaj, veoma teško ide, koliko vidim unutra su ove kuglice na svom mjestu, ali nema masti nikakve i stvarno su istrošene. Evo, ležajevi su tu, konkretno u mom slučaju riječ je o ležajevima oznake 6203 2Z. Evo ovdje nam je znači proces stavljanja ležajeva nazad na osovinu, jednog pa drugog. Osovinu kao i same ležajeve sam malo namazao trotmašću kako bi lakše sjeli na mjesto. Nakon toga slijedilo je sklapanje motora i stavljanje u kućište kosilice te njegov test na ispravnost. I evo jedan mali update prije kraja samog videa, znači nakon što sam zamijenio ležajeve, ponovo sklapam motor, te ga vraćam u kućište kosilice, kosilicu spajam na napajanje, probam je upaliti, čujem zvuk bzzz, znači motor ni da mrdne. Šta ću, ponovo vadim motor, rastavljam ga i ono što ranije nisam primijetio, primjećujem sad na kočnici, a to evo vidite ovdje da se ova dva na jednom kraju kočnice metalna dijela znatno razdvojila, dok bi oni trebali biti pridrubljeni kao što je to ovdje slučaj na drugoj strani. Kasnije sam utvrdio da je kočnica uopšte nije reagovala, nego da je ona u biti u potpunosti blokirala rotora, samim tim i start motora.
te zbog toga odlučujem da je u potpunosti uklonim, sklanjam ponovo, vadim ležajeve, vadim kočnicu, vraćam ležajeve nazad, ponovo sklapam motor, stavljam ga u kućište i slijedi finalni test na ispravnost. Evo, motor je upakovan, ponovo stavljen u kućište. Stavio sam i novi kondenzator, iako onaj je bio ispravan, ali eto, kad je već sve novo, neki novi kondenzator. Znači idemo kontakt i gas. Radi. Bravo, Miško.